बंधु ख्रीष्टिया विश्वासी बापा माँ भाई समस्त को प्रणाम। जयीशु आम मन मध्य पाप रखी आमे प्रार्थना करुचु, आम हृदय रे पाप रखिकी आमे प्रार्थना करुचु, तेबे प्रभु आमर कथा शुणिबे कि ना? आमे यदि जन को क्षमा देन आमे प्रार्थना करुचु, तेबे आमर कथा जीशु शुणिबे कि ना? आज से विषय माने शुणु, अनेक लोक माने क्षमा दे न थाउछंती, हृदय पाप थाउची आउ आमे चर्च जाइकी प्रार्थना करुचु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु आसु आसु मान। तो से मानकर कथा प्रभु शुणिबे कि नाई से विषय आम शुणिबा। तो बाइबल काढंतु भजन संगीत गीत संगीता 66 अध्याय 66 66 अध्याय तार 18 पदरे कहूँ, भल ध्यान देन कि शुणु। जेबे मु मन मध्य अधर्म को आदर करे, तेबे प्रभु मो कथा शुणिबे नाही। जेबे मन मध्य अधर्म को आदर करे, पाप को आदर करे, शैतान को कार्य को आदर करे, मिथ्या काम को आदर करे, तेबे प्रभु आमर कथा शुणिबे नहीं। जार कथा भी जेडे बड़ लोक भी कार कथा से शुणिबे ना। तेणुक चर्च गला मन मध्य जिते पाप अच्छी, जिते क्रोध अच्छी, हिंसा अच्छी, ताको आमे त्याग करिबा, तेबे आमे प्रभु आमर कथा शुणिबे। आमे प्रार्थना करिबा मन मध्य पाप को रखी, पाप को धरी धन्यवाद, तेबे आमे जीशु को निंदा करिबा। जिते मजा मौज मस्ती रहिबा, खाया अभाव हेबनी, सेते आमे प्रभु को प्रार्थना करिबा नहीं, आराधना करिबा नहीं, तार स्तुति प्रशंसा। जब आम मध्य विपद पड़ो, सेते बेले ही आमे जीशु को मनइबा, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद जीशु कौन करछु आमे आसु। तेणुक मु कहबाकू चाहे, मन मध्य हृदय पाप रखिकी प्रार्थना करंतु नहीं, जीशु केबे मध्य शुणिबे। तो कई लोक मैंने हृदय पाप थी, अपराध को धरी जीशु को डाकिबा, जीशु तेबे आमर कथा शुणिबे नहीं। पुणी आमे आउ जीशु को निंदा देबा, जीशु मत देखु ना जीशु। तेणुक ध्यान देकी शुणती आउ थरे गोटे वाक्य याकोब 1:13 पदरे कहूँ, याकोब 1:13 पदरे कहूँ, कई परखित हेले मोर यही परीक्षा ईश्वर आड़ होली न को। जे दुख भोग करुच्ची, जे कष्ट आउची, से जंत्रणा आउची, जे परीक्षा ले सही परीक्षा ईश्वर आड़ होची बोली न को। बाइबल कहे याकोब पुस्तक न को। जे परखित हेले सही परीक्षा ईश्वर आड़ आका आसुची बोली न को। कारण अधर्म रे आमे पाप को आदर कर जदि प्रार्थना करिबा, तेबे आमर कथा शुणिबे ना। एटिके विवेचना कर, आमे प्रभु को दोष देबा नाई, प्रभु को दोष देबा नाई। तेणुकर ध्यान देकी सुन लो भैया बहन सब लोग, मन मध्य पाप रखी प्रार्थना कले प्रभु आमर कथा शुणिबे नाई। पढ़ीचु, तेणुक आमे कौन करवा, प्रभु को ही दोष देबा। ए प्रभु एमती करूनी, एते प्रार्थना करुच्ची, एते कांदुची, आ बाकी दिन को जाइतिल विपद पड़े कांदिली, बाकी दिन नाए भाई, मरण पर्यंत आमे कांदबार अच्छी, प्रार्थना करबार अच्छी, तेबे आमर कथा शुणिबे, से धरी रखिबे। तेज शुणिबा, कई परखित हेले मोर यही परीक्षा ईश्वर आड़ होउछि बोली न कह। कारण ईश्वर मंदरे प्रगित होई पारंती नहीं, आउ से निजको क्या परीक्षा करती ना। बाइबल रखठक कहीदेला, मु क्या परीक्षा करनी। तेणुक मोर प्रिय बापा, प्रभु केबे मध्य क्या परीक्षा करती ना, से बाइबल कर सही परीक्षा ईश्वर आड़ का होउछि बोली न कह। तेणुक आउ गोटे पुस्तक पढ़ा, आउ गोटे आम अध्ययन करवा जे आयुब 8:20 पदरे शुणु भलरे मनोयोग दे। से कौन कहते, देख परमेश्वर सिद्ध लोक को दूर करेंगे नहीं। कौन करेंगे नहीं? सिद्ध लोक को, जी प्रार्थना जीवन यापन करुव, जे प्रभु विश्वास करुव, उपवास करुव, प्रभु को कार्य करुव, तार आज्ञा पालन करेंगे, सही लोक मान प्रभु केबे मदे तो मन को दूर करेंगे नहीं, दूर करेंगे नहीं। एटा मन रख। तेणुक मनरे पाप को रखी प्रार्थना करेंगे नहीं, तेबे आम कथा शुणिबे नहीं, से आम को दूर करेंगे मन मध्य। तेणुक एत सुंदर वाक्य कही, देख परमेश्वर सिद्ध लोकों को दूर करेंगे नहीं, भल लोकों को से केवल तोड़ी देवे नहीं। हाँ नहीं,
ସତ ନାହିଁ ସେ ଆଦର କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ ବା ମୋର ପିଲା ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଯିଏ ପାପକୁ ହୃଦୟ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା করে ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ପରେ ବି କାନ୍ଦ, ତମେ ଚିଲେଇ ବି କାନ୍ଦ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧକୁ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି କହିଛି ସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମୀରେ ପାପକୁ ଯିଏ ଧରି ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ବଙ୍କା କରିବ ନାହିଁ, ମସ୍ତକ କରିବ, ମସ୍ତକ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ତାର 14 ପଦରେ କହୁଛି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଉପରିସ୍ଥ ହେବ, ପୁଣି ନିଚସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ନିଚସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଉପରିସ୍ଥ ହେବ, ମସ୍ତକ କରିବେ। ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ତୁମ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତୁମେ ଯଦି ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରାଜା ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଲାଙ୍ଗଡ଼ ପରି ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭାଇ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ସବୁଦିନ କର। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଖାଲି ରବିବାର ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆଉ ବାକି 6 ଦିନ ଆମର ହୃଦୟରେ ପାପ ଭରି ହେଇଥିବ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ କି? ତେବେ ଶୁଣି, ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମୋ ଭାଇ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟମାନେ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ପାପ ରଖି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତେବେ ମୋର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବାର ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହିଁ, ନା କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନାହିଁ, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଅଛି, ନା କିଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ବୋଲ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବେ, ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇମାନେ ରହିଲି, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଯୀଶୁ।